ਮੇਰਾ ਢੋਲਾ ਡਾਡਾ ਸੋਹਣਾ ਇਹਦੇ ਜਿਹਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਅਸੀਂ ਰਾਹਾਂ ਚ ਖਲੋਏ ਉਹਦੀ ਤੱਕ ਨਾ ਪਵੇ ढोले नू काला सूट सोना लगे। पैगाम है जहाँ तक पहुँचे, इंस्ट्रूमेंट का सहारा लेते हैं तो वो अच्छा लगता है। यानी मेरा पिया घर आया, ये उस वक्त की कवाली जब पैदा भी नहीं हम हुए, रिमिक्स किया तो वही पूरी दुनिया ने सुनी। मैसेज कन्वे हो रहा है, ठीक है, इसको जवाल नहीं कहते। जवाल वो चीज है जो स्टक हो जाए, रुक जाए। खुद को जीने की तसल्ली में बहाने नहीं देता, अब तेरी याद भी आए तो मैं आने नहीं देता। बहुत यार बना के की करने यार को होवे ते चंगा होवे। नाज़रीन के साथ मैं हूँ ज़ैनब। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं एक बहुत ही मशहूर शख्सियत के साथ जिनका ताल्लुक नुसरत फ़तेह अली खान के ख़ानदान से है और इन्होंने कवाली सीखी और इसके अलावा जो है अपने पाकिस्तान में और इसके अलावा बैरून मुल्क में भी बहुत नाम कमाया अपनी कवाली के जरिए ही। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर, सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहूँगी कि खान साहब, नुसरत फ़तेह अली खान के ख़ानदान से आपका ताल्लुक है और उनको वो नहीं जानता, पूरी दुनिया में मशहूर है वो। और तो सर, कैसे आपके अंदर एक शौक पैदा हुआ और सफ़र आपका कैसे आगाज़ आपने किया? देखिए, ये तो एक ख़ानदानी चलता आ रहा है, तो 600 साल से या 700 साल से हमारे ख़ानदान में कवाली है हमारे बुज़ुर्गों से। तो क्योंकि हमारे दो दादा, एक हाजी मरूफ खान साहब के औलाद में साहबदाद खान, खलकदाद खान, तो दोनों की औलाद, एक जो साहबदाद खान बड़े दादाजी, उनकी औलाद में मियांदाद खान फैमिली है और खलकदाद खान साहब की फैमिली में फ़तेह अली, नुसरत फ़तेह अली फैमिली है। तो हम एक ही दादा की औलाद हैं। बाकी ये फ़न इसलिए मुंतकिल होता रहा, आगे चलता रहा, क्योंकि हम बड़े खुश नसीब हैं कि हमें ऐसी ऐसी दरगाहें मिली। इंडिया में थे तो ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा कुतुब पाक सरकार, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया, और जब हम पाकिस्तान माइग्रेट होकर बुजुर्ग आए तो फिर हमें बाबा फरीदुद्दीन गंजी सिकर रहमतुल्लाह अलैह सरकार की वो एक तो दस्तार भी मिली, फरीदी कवाल का वासे लक़ब भी मिला हमारे ख़ानदान को, और बाबा साहब की ड्यूटी में अभी तक भी हम हैं। तो ये चलता आ रहा है सारा सिलसिला। तो खासा मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो कवाली है, क्योंकि आपका ताल्लुक ही उस खानदान से है, आप कवाली जो है आपने बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस की है बैरून मुल्क में, आप कहाँ खड़ा देखते हैं कवाली को आज कल के दौर में? देखिए, ये है ही कवाली और कुछ भी नहीं है। आप भी देखें कि जितने हमारे पॉपुलर सिंगर हैं वो भी कवालियाँ पढ़ रहे हैं, कुछ इश्किया पढ़ रहे हैं, वो जिस तरह भर जोली भी आपको पता, फिर ताजदार हरम, अच्छा उसके बाद फिर अल्लाह, तो फिर आपको पता है हर बंदा ही गा रहा है, ठीक है। उसके बाद गानों में भी फिर दिल लगी भी आ गई, रश्क कमर भी आ गया, अब तो है ही कवाली और तो कुछ है ही नहीं। तो कवाली का जो फ्यूचर है जो बड़ा ब्राइट है, मैं कवाली को हर जगह पे देख रहा हूँ माशाल्लाह। जी, बैरून मुल्क में आपने काफी ज्यादा अपनी परफॉर्मेंस की है, आपको लोगों की तरफ से प्यार मिला, क्या आपके वो एक शेयर करें कुछ इस बारे में? देखिए, पहले तो अपने रब का शुक्र अदा करते हैं कि जब स्कूल लाइफ में था तो बड़ा शाय था, मैं समझ ही नहीं सकता था कि मैं कभी ये कर पाऊंगा या क्या। अपने वालिद साहब उस्ताद मियांदाद खान साहब, उनको जाके बिल्कुल हिडन होके जाके सुना करते थे दरबार शरीफ में। तो फिर वो रिसेस सोनी स्कूल साथ ही था, फिर भाग के स्कूल आ जाना वापस, तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये होगा। तो ये अल्लाह पाक की जो जब रहमत होती है किसी को, अल्लाह पाक ने वो सिलसिला चलाना होता है तो फिर शऊर दे देता है, एक मंजिल देनी होती है मुझे। तो मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ कि मैट्रिक तक भी मैं कहता था कि या अल्लाह, एक बस में अदब का पीरियड होता था तो मैं कहता था या अल्लाह आज उस्ताद जी ना ही आन तक कड़ी गल, लेकिन उस्ताद जी फिर आ जाते थे और उन्होंने वही कहना होता था कि उठ के कोई चीज़ सुनाओ। तो मैं कहता था ये मुझे नहीं आने वाला, मैं उठ के सुनाना तो मैं इतना लर्जा मेरे ऊपर हो जाना, तो उन्होंने कहना अच्छा बैठ जाओ। तो इस बात को लेकर मैं डिसहार्ट भी होता था कि मेरे इतना बड़ा खानदान है, सारे भाई माशाल्लाह कर रहे हैं, मैं ही एक इस तरह का हूँ और नहीं कर रहा हूँ। तो उसको वो कहते हैं कि इंसान के अंदर वाली जो गैरत जागती है, वो मुझे बड़ा आता था इस तरह। फिर करते करते इसको फिर मैंने 1996 से जब मेरे बड़े भाई उस्ताद बदर मियांदाद खान साहब का, नुसरत फ़तेह अली खान साहब के दौर में ही
ایک ایسا بڑا، یہ دونوں نام تھے قوالی میں. تو پھر وہ جب اسٹیبل ہو کے پھر ادھر آ گئے، اسٹیبلش ہو گئے، لاہور آ گئے، تو میں نے کہا جی میں پاک پالم شریف جانا چاہوں گا جہاں پہ بابا فرید الدین سرکار کا دربار ہے، جہاں سے کیونکہ میرے والد صاحب نے کہا تھا کہ بابا صاحب کا دربار نہ چھوڑنا، اللہ آپ پہ رحم کریں گے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. میں پھر ادھر آ گیا. 1996 سے میں نے قوالی کا آغاز کیا. تو مجھے یہ بھی شرف حاصل ہے کہ نصرت فتح علی خان صاحب بھی زندہ تھے، بدر میاں داؤ خان صاحب بھی تھے، غلام فرید صابری بھی تھے، عزیز میاں بھی تھے. تو اس وقت میری قوالی تھی بابا دے دربار چڑیاں بول دی. تو وہ اتنی پاپولر ہوئی کہ ان لوگوں کو وہ فرمائش آتی تھی کہ وہ سنائیں. تو میں اپنے رب کا اس پہ کرم کہوں گا. پھر بیرون ملک جا کے جب میں نے ایک بات بتاتا ہوں. بیرون ملک میرا بڑا دل تھا کہ یا اللہ اتنا میرا کیسٹ چل رہا ہے، سی ڈیز میری چل رہی ہیں، تو میں باہر کیوں نہیں جا رہا. پھر ایسا وقت آیا کہ میں باہر جب گیا تو اسٹیج پہ بیٹھا تو پھر مجھے لگا کہ اگر جس وقت میں دعا کر رہا تھا نا کہ میں نے جانا ہے تو جو اللہ پاک کا حکم ہوتا ہے وہ بالکل پرفیکٹ ہوتا ہے. کیونکہ اللہ اگر میں اس وقت کہیں آ جاتا تو وہ میرے میں نالج ہی نہیں تھا، وہ شعور ہی نہیں تھا، تو میں یہاں پہ پرفارم کیا کرتا. پھر میں نے اپنے رب کے شکر ادا کیا کہ اللہ پاک جو آپ کرتے ہیں بہتر فرماتے ہیں. تو پھر مجھے بڑا میں نے آرکسٹرا کے ساتھ بھی کام کیا، گوروں کے ساتھ بھی کیا. میں شاید سیکنڈ یا تھرڈ قوال ہوں. نصرت فتح علی خان ہے اور اس کے بعد کوئی اور بھی ہے آرکسٹرا کے ساتھ میں نے وہاں پہ پرفارم ناروے میں کیا. اچھا اس سے خان صاحب یہ بات تو ہے کہ بیرونی ملک میں کیونکہ ان کا ایک لینگویج ڈفرینٹ ہے، ان کے گیت ڈفرینٹ ہیں، لیکن وہ قوالی کو بہت انجوائے کرتے ہیں. دیکھا جائے تو اب قوالی کے اندر بہت زیادہ میوزک مکس کر دیا گیا ہے، ریپ سانگ میں مکس کر دیے گئے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ کیا یہ قوالی کا ایک زوال ہے؟ اور مطلب آپ اس کو کیا دیکھتے ہیں، اس زوال کو آپ کو کیا لگتا ہے کیسے امپروو کرنا چاہیے؟ نہیں کوئی زوال نہیں ہے. ہر چیز جس میں کچھ چیز ایڈ کر کے وہ جب بھی کوئی چیز ایڈ کریں گے تو وہ کس کے لیے کرتے ہیں؟ لسنروں کے لیے، جو لسنر ہے سننے. مثال کے طور پہ آپ ایک کلام سنتے ہیں وداؤٹ انسٹرومنٹ، وہ آپ ہی کو اچھا لگ رہا. دنیا میں آپ ہی تو نہیں نہ رہ گئے، دنیا میں اور بھی ہیں جو سننے والے ہیں. وہ کہتے ہیں یار اس میں وہ ہونا چاہیے، اس میں وہ ہونا چاہیے، اس میں وہ ہونا چاہیے. تو بات یہ ہے کہ پیغام ہے جہاں تک پہنچے، ٹھیک ہے. اگر انسٹرومنٹ کا سہارا لیتے ہیں تو وہ اچھا لگتا ہے. آج وہی قوالی ہے جو یعنی میرا پیا گھر آیا، یہ اس وقت کی قوالی جب پیدا بھی نہیں ہم ہوئے تھے، ٹھیک ہے. جب اس کو ریمکس کیا تو وہی پوری دنیا نے سنی. اب جہاں پہ جائے وہ کہتے ہیں بابو اللہ شاہ قوالی سنا میرا پیا گھر آیا، تو میسج کنوے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اس کو زوال نہیں کہتے. زوال وہ چیز ہے جو سٹک ہو جائے، رک جائے، جس کو کوئی سنے ہی نہ، ٹھیک ہے. کافی ایسی مثالیں ہیں، انڈسٹری اتنی ہے جو سٹک ہو کے پڑی ہوئی ہے. لیکن قوالی آپ کی ایک ایسی چیز ہے، اور وہ بھی پیور پاکستان کی، جو ہر جگہ پہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک قوالی سن لی جائے. اچھا خان صاحب آپ نے تک کتنی البم ریلیز کر دی ہے؟ میں اپنے کیونکہ ابھی تو البم جتنے بھی ہے اب تو وہ رواج ہی نہیں رہا کہ کیسٹ کا ایک دور تھا، بڑی بڑی کمپنیز ہوتی تھی کراچی میں، لاہور میں، تو وہاں سے آتے تو پتہ چلتا تھا اب میں نے اتنے البم کر لیے. تو میرے 200 سے اوپر البم ہیں، اور سارے الحمدللہ جتنے بھی قوالی سننے والے ہیں ان میں وہ سارے سپر ہٹ رہے. تو اب تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں قوالی کریں اور اپنے وہ چینل یہ اپنے ہاتھ پہ ہے، اب اس پہ آپ ریلیز کر دیں، اس کے بعد پھر اس کے ویورشپ پر دیکھیں کتنے ہو گئے، یہ ہو گئے. تو اب تو یہ چیزیں چل گئی ہیں. اچھا قوالی کے علاوہ آپ خود مطلب آپ میں گائے ہیں تو آپ کوئی بھی بنا دیں؟ ہاں میں آپ کو اس کا پس منظر بھی سناتا ہوں کہ میں جب بھی قوالی کے لیے کہیں جاتا تھا یعنی شوز پہ، تو وہاں پہ ڈی جے ہوتا تھا، تو انہوں نے اسپیکر پہ گانے چلانے کسی اور کے، تو مجھے بڑا دکھ ہونا. میں نے کہا نا یار اتنا نام کیا ہے، اتنی محنت کی ہے، تو قوالیاں بھی چلتی ہیں، لیکن جب کوئی شادی کا ایونٹ ہوتا ہے تو گانے لوگ پسند کرتے، تو میں گانا کیوں نہیں گاتا. پھر میں نے اپنی آپ کو تھوڑا سا دل رکھ کے چینج کیا کہ میں نے کرنا ہے. تو پھر میں نے ایک سرائکی سانگ کیا ایسے ہی نا فار ایکسپیرینس، وہ تھا ڈھولے نو کالا سور سونا لگے. میں آپ کو اس کی لائن سناتا ہوں. میرا ڈھولا ڈاڈا سونا اے دے جیا نہ کوئی ہونا، اسی راہ چ کھلوئے اودی تک نہ پوے، ڈھولے نو کالا سور
सोना लगे। तो जब ये मैंने गाया तो मुझे स्टूडियो में अच्छा लगा, मैंने कहा यार लग रहा है कैसे, सारे कह रहे खान साहब ये बड़ा वायरल होगा। मैंने कहा अच्छा। फिर वो वीडियो के जब बारी आई तो उन्होंने कहा जी साथ मॉडल होगी। मैंने कहा यार ना, ये इस तरह ना करो। कहते नहीं जी नहीं, अगर आपने इस मैदान में आप उतर आए हैं तो फिर पूरा पूरा होना चाहिए कि आप वीडियो बनाएं। खैर वो डॉली जी हैं हमारी, उनके साथ कांटेक्ट होता है। ये 2-3 घंटे में मैंने ना जल्दी जल्दी वहां से 2 शॉट दिए और मैं निकलता। मैंने कहा मैं ज्यादा नहीं खड़ा हो। वो जब डॉली जी ने उसको निकाला, रिलीज किया गाने को, तो वो रातों रात वो उन्होंने सुबह कहा ये मिलियन पे चला गया। मैंने कहा वो किस तरह चला गया, कैसे ये देखे। फिर जिधर भी मैं जा रहा वेडिंग शो पे, अब मैं पब्लिक लेवल जितना भी है ना पब्लिक प्लेस पे मैं नहीं जाता, मैं बहुत कंजस्टेड काम मैंने कर दिया। सिर्फ वहां पे जाता हूँ जो मुझे लगता है कि ये शो में मैंने जाना है। तो वहां पे जब उन्होंने कहा जी वो आपका ढोले नु काला सूट सुना, मैंने वो भी सुना। फिर मैंने कहा अच्छा ये तो अच्छी बात होगी। फिर मैं वही डीजे वाले हैं जो पहले कहीं और किसी और का गाना लगाते थे, जब मैं एंट्री होता तो मेरा गाना चलता था। तो मैंने फिर इसको ना कंटिन्यू कर लिया। फिर मैंने एक बनाया था बहुत यार बना के की करने, यार एक कोई होवे ते चंगा हो, पता बहुत यार बना के की करने, यार को होवे ते चंगा होवे। अच्छा वो फिर उसकी फिर मैं शायद, तो ये मेरी फिर कवाली प्लस एज ए सिंगर भी मैं मुतारफ होता गया। और ये अभी भी कंटिन्यू चल रहा है जो मैं, और माशाल्लाह जो अभी जो मेरे हिस्से में आया, मैं अपने रब का शुक्र अदा करता हूँ। और जिन्होंने खलीलुर रहमान कमर साहब, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, ऐसे राइटर मैंने नहीं देखा, कम पैदा होते हैं। तो इतने क्रिएटर है वो, इतना वो जब लिखते हैं तो उनसे मुलाकात हुई जब, तो उनका मैं भी OST में कर रहा हूँ, कुछ मेरे से वो कवालियाँ करवा रहे हैं। अब इश्किया गज़लें, अभी उनकी एक मैं गज़ल है कि खुद को जीने की तसल्ली में बहाने नहीं देता, अब तेरी याद भी आए तो मैं आने नहीं देता। उसको फिर मैंने कंपोजिशन बना के अभी वो जो रिसेंटली मेरा काम जो चल रहा है वो रिकॉर्डिंग्स का चल रहा है। माशाल्लाह खान साहब आपकी इतनी खूबसूरत आवाज़ है। जाने से पहले कोई एक स्टैंजा जो आपको फेवरेट हो, या फिर एक बहुत पजीराई मिली हो जिसको आप वो सुना दे। देखिए मैं साथ साथ सुनाई जा रहा हूँ क्योंकि जब सडनली इंटरव्यू होता है तो फिर बंदे को सोचना पड़ता है क्या है क्या है क्या है। बहरहाल एक गज़ल है वो मैं सुनाता हूँ, मुझे अच्छी लगती है। वो था दिलरुबा दिलरुबा मैं मिलने की हरदम दुआ मांगता हूँ, उन्हें रूठ जाने की आदत पड़ी है। मैं मिलने की हरदम दुआ मांगता हूँ, उन्हें रूठ जाने की आदत पड़ी है, मगर दिल के हाथों से मजबूर हूँ मैं, मुझे भी मनाने की आदत पड़ी है। बहुत खूबसूरत। मेरा दिल तो नहीं चाह रहा प्रोग्राम खत्म करने को, लेकिन करना पड़ेगा ये भी। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत शुक्रिया। आपने वक्त दिया। और इसके साथ ही नाज़रीन हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह